बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्जा हावर महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन, उनकी वीडियोस, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी जबरदस्त स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों जिन मेरी बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, आज जिस हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा इसका नाम है जी सिटी हाउसिंग खारियां। सिटी हाउसिंग खारियां की इन्फॉर्मेशन मैं गाहे गाहे आपके साथ शेयर करता रहता हूं और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा ये सिटी हाउसिंग खारियां के मुतल्लिक ही है, लेकिन इसमें कुछ 3-4 सवाल मुझसे पूछे गए हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उन्होंने कहा जी इन बातों से बताएं, इन बातों पे आप एग्री हैं या नहीं। ये जी भाई हैं हमारे, ये दोस्त हैं हमारे जी, सियालकोट से ही हैं और इन्होंने सियालकोट जो सिटी हाउसिंग सियालकोट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट की हुई है और सिटी हाउसिंग खारियां में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। 2 फाइलें यहाँ की ली हुई हैं और मजीद भी लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन उन्होंने रात को मुझे ये मैसेज एक किया बड़ा लंबा सा, उन्होंने ये 3-4 जो शार्ट बातें मैंने उसमें से मैसेज में से निकाली, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट रखे, उन्होंने कहा जी 1 से 1.5 साल हो गया प्रोजेक्ट को शुरू हुए जो सिटी हाउसिंग खारियां है, ठीक है जी। उसमें उसका उन्होंने क्या डिलीवर किया है वही जो आपने मुझे बताया, आपने बताया था, यानी मैंने अपनी वीडियो में बताया था उन्हें कि जनाब जो सिटी हाउसिंग खारियां ने जो ब्रिज का काम, अंडरपास का काम शुरू किया हुआ है वो फाइनल स्टेज पे है और 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो फाइनल हो जाएगा और जनाब जो पटरी है, जो रेलवे की लाइन है, रेलवे की पटरी है, वो शिफ्ट कर दी जाएगी, उस जो ट्रैक है उसके पुराने वाला ओल्ड उस पर शिफ्ट कर दी जाएगी। तो इसके अलावा और इन्होंने क्या किया, 1.5 साल के अंदर अंदर लोग एक हाउसिंग सोसाइटीज वाले मैनेजमेंट बार दफा 1 साल के अंदर अंदर 6 से 8 महीने के अंदर अंदर पूरी सोसाइटी डिलीवर कर देते हैं, तो इन्होंने 1 से 1.5 साल में क्या किया, अभी कुछ नहीं किया। अच्छा जी, काम इसी तरह ही है, वाकई 1.5 साल हो गया और अभी अंडरपास मुकम्मल हुआ है और जो एंट्रेंस है, मेन जो गेट है, उसका काम इन्होंने शुरू किया और ग्लोवर्ड का काम शुरू किया। तो उसके अलावा अंदर का काम स्लो है, अभी बहुत उस तरह का नहीं है, अभी जस्ट सर्वेइंग हो रही है, सर्वेइंग डाटा सर्वे इकट्ठा कर रहे हैं, उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसी तरह ही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि काम अभी शुरू नहीं हुआ और हम इस वक्त ये भी नहीं कर सकते कि हम अपनी फाइलें सेल कर सकें, क्योंकि फाइलें सारी माइनस में जा रही हैं और अब आप बताएं क्या करें, फाइलें टोटली माइनस में जा रही हैं। अच्छा जी, इसी तरह कोई भी सोसाइटी आपको जब पेमेंट प्लान एक देती है उसके मुताबिक वो आपसे जनाब एक बंजर जगह होती है, टीले पहाड़ियों वाली जगह होती है, जो कि जनाब वक्ती तौर पे ये सोसाइटी आने से पहले वही जगह जनाब क्या बताया आपको 50,000 रुपये पर कनाल मिल रही हो, 50,000 रुपये पर कनाल, लेकिन जिस वक्त उस जगह पे सोसाइटी आती है तो वो 5 लाख रुपए पर मरला आपको देने लग पड़ते हैं। इसी तरह कोई शक नहीं है, लेकिन सोसाइटी फिर उस वक्त आपसे पूरा एक जो रेडी प्लॉट होता है उसकी पेमेंट लेती है, वो चाहे 20 दिन के बाद रेडी करके दें आपको, चाहे 1 साल के बाद। पेमेंट प्लान पे एक टाइम पीरियड लिखा होता है कि 1.5 साल का ये पेमेंट प्लान है, 2 साल का पेमेंट प्लान है, 3 साल का पेमेंट प्लान है, 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो उसके अंदर अंदर आपने अपनी पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो लेकिन उसके अंदर अंदर ये सोसाइटी वाले क्या करते हैं, बहुत सी ऑफर्स दे देते हैं और उसके मुताबिक जनाब आपसे सारी पेमेंट क्या बताए 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट करवा लें। तो इसी तरह ये कोई शक नहीं है, फाइलें इस वक्त जो टाइम जा रहा है माइनस में जा रही हैं, तो इंशाल्लाह काम शुरू होगा और फाइलें आपकी जनाब प्लस में जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया जी, ये बड़ा पॉइंट उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने कहा ये मसला है, ये क्यों इस तरह करते हैं। न्यू जो सिटी हाउसिंग खारियां ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ जनाब, इससे पहले जनाब इसके जो ही ये शुरू किया तो इससे पहले काम शुरू किया हुआ था जनाब सिटी हाउसिंग सियालकोट का, तो उसके साथ ही एक जनाब नया ब्लॉक शुरू कर दिया। अब उधर भी काम शुरू है, इधर भी काम शुरू है, इधर भी आपने मशीनरी पूरी करनी है, उधर भी मशीनरी पूरी करनी है। सिटी हाउसिंग सियालकोट का नया ब्लॉक दे दिया जिसका अभी तक कुछ मसाइल चल रहे हैं, रोजाना कुछ दोस्त बताते रहते हैं कि क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, वो खत्म हुए हैं या नहीं हुए, कुछ खत्म हो चुके हैं, कुछ अभी बाकी हैं, मसाइल उसके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। न्यू मेट्रो सिटी इसका सिटी हाउसिंग फैसलाबाद एक्सटेंशन, उसको प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, उधर भी अब ध्यान करना है, उधर भी मशीनरी पूरी करनी है, इधर भी अपने सारी मशीनरी पूरी करनी है।
ٹھیک ہے جی، مینجمنٹ نے ادھر بھی دھیان کرنا ہے ادھر بھی دھیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جناب پشاور میں ایک نیا پروجیکٹ شروع کر دیا، اس طرح یہ 3 جگہ پہ جناب انہوں نے کام شروع کر دیا، چوتھی جگہ یہ 4 جگہ پہ یہ کام کر رہے ہیں، تو کس طرح اتنی جلدی ڈلیور کریں۔ اس کے بعد انہوں نے جناب ایک یہ جو مین مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے یہ لیٹ ہوتے ہیں کہ ایک جگہ پہ کام نہیں کرتے، 4 یا 5 جگہ پہ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں، تو جناب پھر مسائل بنتے ہیں۔ قسطوں کی بات انہوں نے کہا جی ابھی تک کوئی پلاٹ ریڈی نہیں ہوا، کوئی ایک کسی کا، کیونکہ اندر ابھی کام ہی نہیں ہوا، تو جناب قسطوں کے لیے یہ انسٹالمنٹ کے لیے یہ فون اس طرح کر دیتے ہیں جناب جس طرح بالکل پلاٹ ریڈی ہیں، آ کے ادھر جناب اپنا گھر بنانا شروع کر دیں، جس طرح ادھر جناب بالکل آبادی ہو چکی ہے، بالکل گھر بننا شروع ہو چکے ہیں، تو آپ بھی جناب آئیں۔ اگر آپ نہیں آئیں گے، اگر آپ اپنی انسٹالمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی فائل ہے جو وہ بلاک کر دی جائے گی، پھر کینسل بھی کر دی جائے گی کچھ ٹائم کے بعد، 10 یا 15 دن کے بعد، اس طرح کی یہ جناب ٹائم دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں، اور جناب انسٹالمنٹ بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اسی طرح یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو چاہیے سوسائٹی کو کہ یہ اپنا جتنی جلدی ہو سکے کریں۔ اس کے بعد جناب اب فیصل آباد میں بھی کام شروع ہے، اس کے بعد جناب سیالکوٹ میں بھی کام شروع ہے، گجرانوالہ ایک بلاک کا کچھ مسئلہ رولا بنا ہوا ہے، جیلم بھی ابھی کچھ مسائل ہیں، کچھ رولا بنا ہوا ہے، ملتان کا ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، اور کھاریاں میں آلریڈی ابھی تک کام ہی سٹارٹ نہیں ہوا، تو اس لیے لوگ جناب جنہوں نے بکنگ کی تھی وہ انسٹالمنٹ نہیں دے رہے، اور جنہوں نے جو انسٹالمنٹ دے رہے ہیں وہ جناب بڑی مشکل سے دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جناب پوچھ بھی رہے ہیں کہ پلاٹ کب ہمیں دیں گے، تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اور لوگ پھر انہوں نے یہ بھی مثال دی ہے کہ اس کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے گروپ آئے تھے، نیو میٹ سٹی کھاریاں تو ایک بہت بڑا گروپ ہے، لیکن اس سے چھوٹا گروپ ہے جو گرینڈ سٹی کھاریاں یا براک سٹی ہے، اس سے چھوٹا گروپ ہے، یا 1-2 اور سوسائٹیز شروع ہوئی ہیں اور وہ بہت چھوٹے گروپ ہیں، انہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، تو وہ ڈلیور کر رہے ہیں، وہ کام ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا گروپ ہو گیا ابھی تک ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں زیرو پہ، تو اس لیے انہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا اندر کا کام شروع کریں، لوگ آپ کو انسٹالمنٹ تیزی سے دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جس طرح میں نے دیکھا ہے کمنٹس میں یا میسج جو آتے ہیں ان میں لوگوں کا اعتماد ہے، سٹی ہاؤسنگ کھاریاں پہ لوگوں کا اعتماد ہے، لیکن اس جو یہ ٹائم جا رہا ہے نا، اس میں کچھ لوگوں نے نا اپنا کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے تنگ کیا تو اب انسٹالمنٹ دینے والے تو ویسے ہی حالات کی وجہ سے تنگ ہوئے ہوئے ہیں، تو اس لیے سوسائٹی مینجمنٹ کو چاہیے، سٹی ہاؤسنگ مینجمنٹ کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اندر کا کام شروع کریں، اور لوگوں کو لوگ انسٹالمنٹ دیں گے انشاءاللہ آپ کو، اور لوگوں کو ان کے پلاٹ ڈلیور کریں انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے آپ جو مینجمنٹ ہے وہ بھی میری بات سن رہی ہوگی، اور جو ویسے کسٹمر ہے جو جناب جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، مجھے امید ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا سوسائٹی کام شروع کرے گی انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ جی مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے، خوش رہیں، اللہ حافظ۔